बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि तुर्की ने एटमी हथियार बनाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, तुर्की ने एक ताज़ा तरीन मिसाइल जो है वो टेस्ट किया है। इस मिसाइल की रेंज और उसके बाद नाज़रीन, तुर्की के सदर का इस अगले हफ्ते के अंदर पाकिस्तान का दौरा। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे और दीगर कुछ इससे जुड़ी हुई खबरें हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो है वो बनना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना पूरी दुनिया से असर और रसूख कम करता जा रहा है और वक्त के साथ साथ अमेरिका की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन नाज़रीन, जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं उसमें ये बात अब बिल्कुल तय हो चुकी है कि तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक, खास तौर पे जो ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं, वो अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़कर ज्यादा अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे से ताउन और उसके बाद दिफा के मामले में और कुछ और चीजें जो हैं उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान इसके अंदर बड़ी खास अहमियत इख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जितने भी अहम तरीन ममालिक हैं उसमें इस वक्त जो मजबूत ममालिक हैं फौजी लिहाज से या फिर मईशत के लिहाज से, उसमें तुर्की जो है वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन पाकिस्तान फौजी लिहाज से सबसे ज़्यादा मजबूत है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स है। उसके बाद पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एक चूँकि एक न्यूक्लियर ताकत है और फिर पाकिस्तान की मिसाइली कुव्वत और ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान की नाज़रीन पाकिस्तान को डिफरेंट बनाती हैं पूरी इस्लामिक वर्ल्ड से। अब जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं इसमें तुर्की है, उसके बाद ईरान है। ईरान चूंकि पाबंदियों के अंदर जकड़ा हुआ है, इस तरह से उस तरह से वो फ्लाई नहीं कर सकता जिस तरह से फ्लाई करने का हक है कि जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है वो इससे बहुत ज्यादा है। यानी पाबंदियों के बावजूद इतना ज्यादा एक मुल्क का आगे आना ये बहुत गैर मामूली है कि जिसको अमेरिका भी कह रहा है कि ईरान बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब नाज़रीन, तुर्की जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है मशरिक़ वुस्ता के हालात पे, ख़ास तौर पे जब से नाज़रीन इसने तुर्की ने शाम के अंदर मुदाखलत करके वहाँ पर बशर अल असद की हुकूमत को ख़त्म किया है। दूसरे लफ्ज़ों में वहाँ पर ईरान का जो असर रसूख है उसको कम करने और उसके बाद नाज़रीन जो खित्ते के अंदर कुछ अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए तो तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक, जिसमें पाकिस्तान जो है वो एक मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान के जो है वो ईरान के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और तुर्की के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और रही बात सऊदी अरब की, कतर की, अरब अमारात की, तो इन ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। किसी के साथ राइवल नहीं है पाकिस्तान, माँ सिवाय अफगानिस्तान के कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहा है वो आपके सामने ही है कि अफगानिस्तान अमेरिका और उसके बाद अब जो है वो जो भारत है उसकी गोद में बैठकर पाकिस्तान को घुरा रहा है। तो अब पाकिस्तान उसे समझा भी रहा है ज़रा थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती से भी और उसके जो सहूलतकार है उन्हें निशाना बना के भी। तो पाकिस्तान उसे भी समझा रहा है कि अच्छे हमसायों की तरह रहो, हम आपसे कोई जंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर उनको लातों से समझाना पड़ता है। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त तुर्की के हवाले से कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है नाज़रीन। कुछ अभी खबर आई है कि इसने तुर्की ने एक टाइम जारी किया था, यानी कि उसने कहा जी कि हम एक बड़े ताकतवर मिसाइल का जो है वो तजर्बा करने जा रहे हैं जिसमें टाइफन नामी उन्होंने मिसाइल का तजर्बा किया है। नाज़रीन, रेंज के हवाले से देखा जाए तो इसने 500 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इससे पहले भी तुर्की ने एक अहम तरीन मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया था और सवाल ये पैदा होता है कि जो नेटाम जारी किया गया वो तकरीबन 1500-2000 किलोमीटर का था। लेकिन तुर्की जो है वो अगर इतनी दूर तक उसका मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर सकता था तो ईरान ने ऐसा तो तुर्की ने ऐसा नोटैम जारी क्यों किया। तो नाज़रीन, इस के हवाले से आपको बताते चले कि आज से कुछ महीने पहले
اور کچھ ٹائم پہلے ایک بار پھر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ایران یہ ترکی جو ہے وہ ایٹمی طاقت کیوں نہیں بن سکتا. تو ناظرین ابھی رشیا کے ساتھ مل کر جو ترکی ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ تیار کر رہا ہے. کیا وہ انرجی کے لیے کر رہا ہے یا پھر اس کے مقاصد کچھ اور ہے؟ لیکن ترکی کے دل میں ڈیفینیٹلی یہ خواہش موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنائے اور اپنے دفاع کو نیوکلیئر ویپن سے وہ مزین کرے. اب ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ترکی جو ہے وہ ناٹو اتحاد سے نکل رہا ہے. باقاعدہ طور پہ بات چیت ہو چکی ہے، میٹنگز ہو چکی ہیں اور دستخط بھی ہو چکے ہیں دستاویزات کے اوپر کہ ترکی کو اس اتحاد سے فارغ کیا جا رہا ہے. ناظرین ترکی جو ہے وہ اب آنے والے دنوں کے اندر، میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہلے بتایا تھا، لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی، پاکستان، ایران اور چائنا مل کر بہت غیر معمولی کچھ کرنے والے ہیں. اب یہ غیر معمولی یہ ہے کہ ناظرین پاکستان آپ کو پتا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت آگے ہے اور نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے. اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان وہ اس ویک کے اندر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. یہ بڑا گیم چینجر دورہ ہوگا اور اس دورے کے حوالے سے امریکہ میں ہلچل مچی ہوئی ہے. ناظرین امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان لانگ رینج میزائل ٹیکنالوجی میں وہ ترکی کی مدد کرنے جا رہا ہے. ترکی اور پاکستان ویسے ناظرین دفاع کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کے حوالے سے اہم ترین شعبوں میں، خاص طور پہ جو نیول جو جہاز ہیں اس میں آپس میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈرون ٹیکنالوجی ہے، پھر 6th جنریشن جو 5th جنریشن جنگی طیارے ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے پاکستان اور ترکی کام کرے. تو ترکی جو ٹیکنالوجی اپنی پاکستان کے ساتھ ایکسچینج کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ ایسے نہیں کیا جاتا، بلکہ پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی شیئرنگ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سے بھی انہوں نے کچھ لینا ہوتا ہے. یہ لو دو کا معاملہ ہوتا ہے. ایک طرف رشیا کے ساتھ مل کر نیوکلیئر پاور پلانٹ بنانا، دوسری جانب پاکستان کے ساتھ حالیہ دنوں میں دفاعی تعلقات میں زیادہ مضبوطی آنا، اور اس پورے سنیریو کے اندر ترکی جو ہے اب وہ غالباً جو ہے وہ ایٹمی طاقت بننے کی جانب قدم بڑھانا شروع ہو گیا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایٹمی ہتھیار تباہ کن تو ہیں، خوفناک بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ڈیٹرنس بھی ہیں. پوری دنیا اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے. دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ایٹمی طاقت حاصل کی ہے، جو ایٹمی طاقت بنے ہیں، تو وہ بھی بالکل ایسے پھولوں کی سیج پہ نہیں، بڑی مشکل ترین حالات میں پاکستان بھی ایٹمی طاقت بنا ہے. تو اب اسلامک ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے. ناظرین ترکی اکانومی کے لحاظ سے کافی زیادہ مضبوط ہے، باقی پھر جو عالمی اثر و رسوخ ہے اس میں بھی ترکی کی بڑی خاص اہمیت ہے. اب ایسے میں پاکستان کے ساتھ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں ثقافتی اور سیاسی جو تجارتی تعلقات ہیں، اس کے ساتھ جو دفاعی تعلقات ہیں، اس میں کچھ غیر معمولی چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. امریکہ اس دورے کو بڑا اہم اور بڑا ڈیپلی دیکھ رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں. لیکن امریکہ اس وقت ان خدشات کا اظہار کر چکا ہے کہ جو ترکی ہے وہ ایٹمی طاقت بننے کی جانب بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.